स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में विजयदशमी के अवसर पर बन्नी के पत्तों को देकर रिश्तों को मजबूत करने का रिवाज अदा किया गया। बीजापुर में नरसिम्हा मंदिर के परिसर में बन्नी मंडप पूजा करके पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने वाला त्यौहार दशहरा मनाया जा रहा है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीजापुर के तहसीलदार मुजफ्फर बड़ीगार ने रस्म अदा करते हुए एक दूसरे में मोहब्बत, भाईचारा और रिश्तों को मजबूत करने बन्नी के पत्तों को देकर सिलसिले को आगे बढ़ाया। ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ, ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।